It's the chug yard. Drives all the scavenging for scrap, and the yard has plenty to go around. But they should have stuck to Takovou bombičku. playing around with sprockets. Nevím, jestli by nebyl lepší asi meč, ne? Au. Dole. Je další úroveň, krásný. Na mě moc. Je to na druhé úrovni, tak bych to měla dát, ne? Ty kokso. Je. Vedle. Něco co netrefilo? Dobře ty. Dobře ty. Je po něm. Jenom jsem tady viděla. Tak. Tak dáme teďka. Byla hodně štěstí teďkom hlavně. Takže má... Tapka. Musíme jít zatím. Let's see. Tam pohlali. Aha, jsem myslel, že to je... Okay. Dovoluješ. Yes, you can do anything. The sky's the limit. Now, let's take this back to Earth. Wow, you really took that all the way down to the end, in flames. Hele. A biohazard like that can make you real sick. Už na těch mutací tady bude hodně na té mapě. It's a wonder some of these up and downs still work. Guess they built machines better in the past.
The spent nuclear fuel, the toxinol dumped in the surf, had detrimental effects on the marine habitats, while the overflowing landfills contaminated the groundwater. Combined, this sent their world hurtling on an inevitable road to ruin. Že rozbít, ne. Chtěl jsem to zkusit. I need to brush up on my Wando, but I have a feeling he believes it was you that caused the bang at the yard. Oh, and he says he knows you. You used to call him Gizmo. He gave you the oil-greased hands when he taught you how to upcycle. Gizmo remembers you as a nice kidling, and he can still sense the warmth of your good heart. But Gizmo says how you experience a memory can be different. You know the story, but sometimes the truth it brings is personal. He'd lie if he claimed it was all good. You changed after your Mooma and Popsy passed, and he understands why you had to leave. The old village being a constant reminder of what happened. He understands history made Lupa Lupin a big part of your past, your present, and soon, your future. You still believe there's some good in everyone. You still have hope for tomorrow. He says you should know that what's meant to be will always find a way, but history shouldn't consume you. Tak je to celkem těžko se pomstit, jsem připraven odpustit. To byl přece mámo, že? Gizmo understands you still have strong feelings, but urges you to keep them under control. You've witnessed firsthand what it'll lead to. Yes, that's the way. No arguing with that. Sometimes your gut is flat. This. Stick with me. We'll rule the world. Hard to believe the world is actually going to survive. Just seemed impossible till now. Grateful to you for coming back and doing your best to change things. You were the only chance they had. Wonders if you liked working with the Myriad. They always seemed so centered and so seeking. But that's not important now. Gizmo says it's taken a long time to bring the past up to the present, and where you go from here is up to you. You need to set the past aside, at least for now. He can't leave the underyard as he has no protection against the vacuum in the dead zone. So you need to salvage scrap to upcycle the Mekton, starting with the old crate outside. Not now. You should return when you've retrieved the scrap. There's no time to waste if you want to make the Mekton strong enough to fight the Jumbo Puff. That's what he decided to call it after he saw it for the first time. It's big and fluffy. That's accurate enough. If you can see past the blue color, that is. Ale stejně myslím, že se to časem může změnit, že ten příběh ještě. Podíváme tady. Aha. Sakra. This story is about a hero. Zabil jeho mámu, že? Ještě k tomu. Mámu a ještě toho... Of breath and death to this zone. Better take care. Aha. He who half breathes, half lives. Super.
Počkej, já se ještě k němu vrátím, jestli náhodou tam něco nemá. Tady jsme byli. Myslím si, že to, že on mi něco dá. Jakože... No tak tady se ještě dobrý. Tady knihy. Je to toho robotka? That's the leftover you're looking for. To je úplně totální hovno. Dostal. Ne. Nic. Just stay on the rope. Počkej, ale jak jsem to měla udělat? Ty vole. Uzmíhá. Jsem narovnaná. Dirty down here. Počkej, ale... Rovnováha. Dělej. Takhle se dá. Umru. Říkám tady, dělej. Umru. Vole. Protože je to taky trošku tmavší, jako... Je tady prostě... Baterka je kam asi tady. Tam se dostanu počkat. A? Tady. Kde jsem tam chtěla jít? A? Je co? To vidíme, oko. Tady tohle. Jdem. No zkusit tam zvýšit. Já jsem se chtěla pořádně podívat, co tady jakože ještě je. No. Není, co to dělá? To jsem zapomněl tam dělat. Tak.
Tady máme jas. Tadyk. Trošku víc. Kdykoliv se to může změnit. A to bude hnusné. Víš? Tak to je hnusné. To bylo tadyk. To nějaké... 72. Až? To upadnou ale oči. To možná nechám tak, jak to bylo, ne? To neuložila? Dát. Dát. To je to lepší, ne? Asi. Jo. Oh, that's rare. Našli. Kurda. Yeah. The future is in your hands, so take care of it. He says that's enough to get the mekton functional. You'll have an engine, a fuel soaker, a gun and a gathering net, but no armor, nor enough oxygen supply. He made a suction device, so the mekton can use the black tar as an instant refuel. You can also use it to clear oily goo puddles, so you can pass and access hard-to-get-to areas. He's been working on another project for the mekton, a cannon, but it needs ammunition, and by that he means the scripts. He says if they're trained right, they'll turn into a distraction for the jumbo puff. The best way to find scripts is to go talk to Moog. He knows the ins and outs of every breathing thing left alive after the apocalypse. Unfortunately, this means you'll have to venture farther out into the dead zone than Moog's camp on the steep depot. Once you find Moog, he'll be able to give you directions to where you'll find scripts. Gizmo thinks he's a little peculiar, but very knowledgeable. He has the ins and outs of all monster and creature whereabouts. Tohle to bych ovládala neustále. Merobutka. Jak skače. Umí skakat vůbec? Tečko. Kaž. Dobrý. Jo, umí skakat. Skvěle. Počkej, to je nějaký materiál, berem. Je úžasný, je. The grease monkey's mekton is built sturdy. Tak mě pochoduje. Dostanem. Can you imagine how this place used to look before the dead oil flood? It's darkest between the stars. Hej. Dokonce i bojový. Ty kráso. Dobré jatka dělá. To bylo. Zpětně se ovládá. Ty malá potvora. Vidím.
Tady něco bylo. Na schvál to nevidím. Kde to je? To není. Podaj, co to ztračila. Dořiti. Tak mi zná. Nevadí. Hold your breath before you head any further. You're about to witness the breathtaking vistas of what's known as the Dead Zone. Dobré, takže... No tak. To nechám, tady se nic nestane. There is Steepo Depot, Aha. the cliffside Moog hangs on to. Už je tamhle. Já tady umřu. Kači. Umřu. Sakra. Who needs a ladder? Everything looks stunted round here. Nejde tam muset skočit. Umře. Hej. On tam nechtěl jít teďkom. In Mo. Ten mok. Diava. Ten. This one's impressed to see you out here. He figured you'd be dead by now. Not many are as tough and clever as you must be. Says a monster hunter hears many things on the wind. Moog says that all your power doesn't do you a bit of good if you're not willing to pull the trigger when the time comes. Choosing what to kill and what to spare are the most important decisions you'll make. You might have a steady aim, but you need to be sure that you pick your targets with care. It's hard to make those life or death decisions for others, but someone's got to do it. Otherwise, they'll do it themselves, and you know they'll miss. Sam. Claims he mostly kills whoever he doesn't like. Says it's wild that the world seems to be coming back, but he supposes that means more monsters for him to shoot. Wonders why you work so hard to keep things alive. Bullets help thin the herd instead. Says you should give up on working with the stubborn myriad. He keeps trying to put out their lights and they keep putting up new ones. Says they keep the monsters away. He needs them closer, not farther. But enough of that, right? He says the wildlife, nature, has changed and turned against us. Instincts of survival took over when the world changed. He's not sure about their veggie diet anymore, and if it's changed, who knows what it's done with the chemical composition of their body output. Right now, though, he feels he's come to a point where he's got a pretty clear idea on the whereabouts of monsters, both tall and short. Thinks that it all hangs on the tree of life. When it started to fail, everything changed. Moog says you must learn to walk before you can run. It takes practice before you can call yourself a monster hunter. Fortunately for you, he can help. He understands you need to start off with something small before you go big. There's no better place to start than a squip cave. Hunting down a couple of these little critters for yourself should keep you on your toes. Thinks you have bigger issues than your so-called haunting skills if you're going to nitpick on his grammar. Says you should go hunt for squips in the cave he gave you directions to.
Nevím, jestli něco na ukradnutí. Nemáš. Počuráme. Let's see. Tak. Jo, to je taky tady tak pěkně veliký. Člověče. To je dlouhé. Hele, tam něco je. To bylo. Někde. Můžeme dostat. Dobrý. Náš robot. Pace yourself. Že půjdeme tamhle. Okay. O. Aha. Tin can and escape. Daj zničit. Dobrý. Tak tam jsem vlastně neměla chodit. Pace yourself. Play. Dostat. Tím. Co je? Tam něco je? Bude tam něco zajímavého? Co to je? Tak tady nic není. To mrtvý? Není. Chyba mě. Když oni malinký, tak nejde vůbec zabít. Zabíjej. Špuntí. Takže tady něco najdu. A tady prd. Wait, it's the script hole up. The place is just filled with critters. Jak bude to mrtvý? No taky, ale taky dobře kapu. Někdo? What do you think of this place? Fresh air. The right key could open this. Není. Once the volatilization from the nuclear waste evaporated, a volatile gas rose through the soil and infested structures, even Toxanol's own buildings. So, in a way, they caused their own death. Tak. Nic.
Běž tam nahoru. Dělej. Dobře. Tady asi ne. Počkat. No jo, ale... Může to asi hodně blbě. Mám dostat... Ten auto. Oh, idea. Go knock the lid off that sludge truck. It'll fill the place up and you can get up to that entrance there. Refit. Ne. Chvíli. Dobré, takže rozběh. Protože to nejde skočit. Skákat. Dobrý. To je. To máme. Co to je? To zmizelo. Ale tady je. Pojď sem. Pojď sem, ty špunte. Mám ho nebo nemám? Tam je. Co ty malé ještěrko? Mám ho nemám? Pojď sem. The tribes need someone to unite them. Je hajzle jeden malý. Ty vole. Pojď. That's sure to be useful. Look what you got. A critter. Počkej, jsem chytal nějaké zvíře, ani nevím jaké. To najdu. Need more battles under your belt. Tak teďka mi ten baťer nejde. Ukáž, ne? Nevím, co jsem chytal. Nejde ukázat. Hallo? Někdy zjistíme asi. Počkej, nechytal jsem ho. Pojď ty malá ryso. Pojď sem. Tam ho. Já ho pohladím. Dole. Jenom ho chytnem. Tak. Máme ho. Asi. Jdeme dále. Pistolka. Asi všechno. It's like the switches need to be turned to match so enough charge can flow through the conductors. Just a few moves left. Make them count. Důležitější. It's like the hair of one electrified. You need to line up the switches so they match. Mělo fungovat. Nesmí se. Jak to?
něco je to špatně. Tak je to nejde. Zase bude elektrický šok. Bristles like the hair of one electrified. You need to line up the switches so they match. Nechám. Elektrikář. You need to line up the switches so they match. Tohle jdem dolů. Tohle to mám dobře. Sakra. Nemám pokusy víc. Ve chvíli měla jedno... To mě sran. Je. Bristles like the hair of one electrified. Se mi to říká ta hra, že to bych měla správně už ukončit. Tak mi to půjde zítra. Nevíde, ale... Ten, že... Blbě. Tak. Bristles like the hair of one electrified. Ale... You need to line up the switches so they match. Ne. Tak. Teďka zase, jo. Protože jak jsem tam tím pohla. Tak. Jeden. 5. No. Tenhle by měly být vadí. Bristles like the hair of one electrified. You need to line up the switches so they match. Počkej, uvidíme. O. Já jsem myslel, že ta pačka, co tam byla, takže tam mám být někde. Nevadí. Kytkem a Hardenky nejsme fakt kamarádi. A jak už třeba dlouho hraju, děkuju. Jak už třeba dlouho hraju, tak už mi to už vůbec nejde. Tady musím jít tady nahoru, ale počkej, chtěl na ně se podívat. Já třeba už nemůžu si něco... A... Něco nemá, ono to nepůjde vybavit. Upravit jakože jak to tam učil, že samozřejmě. No, tak já ještě chviličku a potom co vypnu.
Ty teda taky budu ještě streamovat. Potom podívám na tu starou postavu. Neutíkám s příběhem. Ale tady je další, pojď. Já ho nechci zabít, právě. Pohladím, pojď. Tak a teďka se nějak dostat nahoru. To nedostanem. Tak tam mám jít. Ne. Co otevřel? Jaké ty... Najdi skříňku. A? Už máme hotový. Protože to nejde nějak... A robota mu si nesmím hlavně to... Mám... Tady tuhletu oblast máme hotovou. O, ještě. Zajít. Oh. You could just go to a place like Jen. to get a proper meal back in the Jo. Chceš dělat hermelinovou pomazánku, jo? Yeah. Jede jatka, pojď sem ty, utíká. Jedno. Went down quick, eh? Kdyby se mi nemuselo nic stát. Máme. Já ne, dneska dělá pomazánku můj přítel. Minule jsem dělala tu pomazánku, tu hermelinovou, tu vajíčkovou, nakonec tu česnekovou jsem nedělala. Ale dělala jsem tu vajíčkovou a vydržela 3 dny. Podívu. Jestli tady dáme teďka talentky. Ne. Mysteries unlocked. No, hermelinovou domácí. Budeme ještě punkami. Pohodě. Já jsem taky pomalu mimo. Jo.
Další tady tu. Taky. Komplet. Dál. Tam jsem taky byla. Jo, vidí. Nějak dostane. Radiace. Jde. Neskočí. Nejde. Nejde to. Vadí. Ale já jsem si teďka všimla, že že byla tma. Je ráno. To zabijem. Vidím něco jakože týkat nebo tak nějak. Si tady tohleto ještě oblast. There's a place and time for everything. Je. For that city scenario, it's already come and gone. Že tu nemůže být? A ty píčkaču. Já tam dechnu. Já jsem se tu zasekla. Co se stane se mnou? Já budu muset asi vystoupit a zabít sama ručně. Člověče. Počkej, oprava. That'll pay off. Finally. In. Ten byl velký. Kde zmizel? No tak. Tu je. No to je jiný. On. Tu je. Měj si prostě to vzít rychle a utéct. Stačil. Podívat. Jenom. Tady nic. Tady nic nebylo. Tak slepa, že to nevidím. Ale je to nahoře. Hovno.
can't suck in enough wind. Just point it in the right direction. Ať dostat jako nahoru. Malý se tak otráví. A tady tenhle ten nejvíc. Tak. Ale. Jak to proč? Prdele. To je... Kurda. Tady. Ne. Sakra. Já umřu. Pojď sem, robotku. Dělej. Vrdi. Dobré. Zítra taky den. Já vás když tak hodím k tomu. Je.